नमस्कार जय जगन्नाथ आदेश एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल को आपण मन स्वागत। चलंतु आज ब्लॉग वीडियो स्टार्ट करबा। रजे हेलानी कहिला स्कूल रे खंडे फूल मेला दे रामनाथ मंदिर এটা হচ্ছে সিংহনাথ। मम्मी मम्मी पानी जाते महानदी पानी नहीं बैली अच्छी पानी है ना पानी पानी बैली छोटी है ना अरे टोटल महानदी बाली पानी सुखी जाइए बोली बाली भी गुड़े पानी सुखी जाइए ना केते खरा जो पानी नहीं कंढे तो कौन अच्छा जी ब्रिज का ना कौन टी से तू गाड़ी 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 ये जो ब्रिज टा देखुन टी सेतु सब लंगेस्ट ब्रिज ओडिशा सब लंगेस्ट ब्रिज टी सेतु कहला गाड़ी आसला
ଧୀରେ ଧୀରେ ହାତଟା ଧର। କଣ ନବା ନବା ଗଲାବେଳକୁ ନବା ଗଲାବେଳକୁ ନେଇକି ନବୁ ନବା ବେଲୁନ ଭଲ ନବା ବେଲୁନ ଗଲା ବେଳକୁ ପାଟି କଣ ନବା ବା ଦିଦି କରୁଛୁ ସବୁଥିରେ। ये जो मंदिर आपण मैंने देखुं सिंहनाथ मंदिर त्रिकुटा धाम माने रामनाथ सिंहनाथ आ बैद्यनाथ ये हूँ त्रिकुटा धाम। आम से जगह को आसू डंगार पार ही आसलु से पानी थी एबे तो नुआ ब्रिज हो टी सेतु आम टी सेतु ही आसचु नुआ करके आसचु। एवढं ठाकर मुन्यार देगी आसुची बा तुम्हें पहाड़ के चढ़ पहाड़ ऊपर के चढ़ी पूरा ऊपर पहाड़ ऊपर के जो भोजी कर आसू के पहाड़ ये जो सीताकुंड अच्छे पूरा ऊपर अच्छे सीताकुंड जा चढ़ जा सीताकुंड अच्छे ऊपर जानी गोड़ खसब ना चप्पल खोलिकी आगे चढ़ ना खसबनी गोड़ खसब ऊपर सीताकुंड अच्छे सीढ़ी है सीताकुंड सीताकुंड चलते देखा बर्तमान पहाड़ चढ़ा होची सीताकुंड देखा
ଏପଟେ ଗଲେ ବା ଏପଟେ ନା ଏପଟେ କରୁଛି ବା ଚଢିବନି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇଗଲାଣି। ସେଠି ଖାଇକି ଆସିଲେ ସବୁ ଝଡ଼ିଯିବ ଖାଇବା ସବୁ ଝଡ଼ିଯିବ। ଚଢି ପାରିବୁନି ପଡ଼ିଯିବ ହାତ ପଡ଼ିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ 3 ବର୍ଷର ଛୁଆ କିନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ଚଢିକି ଆସୁଛି। ଆଉ ଉପରେ ବୁଝ ମନେ ମନେ ଚଢିକି ପଳେଇ ଯାଉଛି ଏକା ଏକା ବିନା ସାହାରା ଏକା ଏକା ପଳେଇ ଆସୁଛି। ତାକୁ ପପକର୍ନ ଦେଖାଉଛି ଖାଇଛୁ ଓହୋ ଖାଲି ହେଇଗଲା। ଏ ରହ ଆଗ ଯାଏନି ଆଉ ଚଢି ପାରିବନି ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ ଏତେ ବଡ଼ ପୁରା ପାହାଡ଼ ଆମେ ଚଢି ପାରୁନି। ଖାଇବା ତାକୁ ଚଢିଗଲା ଆଉ ଯିବାନି ନାଇଁ ଆଉ ଯିବାନି ଫେର ପୁରା ଉପରେ ଏ ଯାନି ଆଉ ଯାନି ଓହୋ ଆଉ ଯାନି ପୁରା ଥକିଗଲି। ସେଇପଟେ ଯାଇଥିଲେ ସୀତାକୁଣ୍ଡ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଏପଟେ କୋଉଠି ଯାଇକି ଆଗରେ ଆଉ କଣ ଚଢି ଯାଉଛି ମନେ ମନେ ଚଢି ଯାଉଛି ଇ ମାରୁ ଏ ପଡିବୁ ପେଲୁଛୁ ଏଇଠି ତଳକୁ ଆସ ଏଇଠି ଗାଣ୍ଡୁ ଘୁଷୁରି ଆସୁଛି। ଆରେ ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ବ୍ରିଜ ପରା जाने दे सन कौन होचे चले
ପାଣି ସବୁ ଶୁଖିଗଲାଣି, କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ବାଲି। ସେ ପୁରା ଚଢ଼ିକି ଗଲା, ଚଢ଼ିକି ଆସିଲା ସବୁ ପୁରା ଟୋଟାଲ। ପଡ଼ିଲା ପଡ଼ିଛୁ ଧୀରେ। ପଡ଼ିବ ପଡ଼ିବ କେତେ କେତେ ସବୁ ପାଣି ଥିଲା। ଏ ବୋଉରୁ ପଇଲା ସାନ। ଆରେ ଏପଟେ ଆସେ, ସେ କହୁଛୁ କିଛି ପାଣି ନାହିଁ, ସବୁ ପଦା। ରୋଷେଇ ଘର ଏଇ ଯୋଉ କଣ ଡାକୁନ ପଛ ଚାଲୁଛି। ନା ମୁଁ ବି ଚାଲିଛି। ଆରେ ପଛ ପଛ କଣ ଚାଲୁଛି ଅନ କିଏ ସିନା ଆଗୁଆ ଯିବ, ସେ ପଛ ଚାଲୁଛି। ପଡ଼ିବ ଆଗରେ ଧରିକି ପଛ ପଛ ଚାଲ। ଆମର ଏଇଠି ଭୋଜି କରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛୁ। ହଁ ସବୁ ମାନେ ଯେମିତି ପିଣ୍ଡି ଯୋଉ ଜୟଦେବ ବାଟିକାରେ ହେଇନି କି, ସେଇଭଳିଆ ପିଣ୍ଡି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ। ଆରେ ଏଇଟା ଘର ହେଇଗଲାଣି ବା, ଏଇଟା ଘର ନଥିଲା, ସବୁ ଘର ହେଇଗଲାଣି। ଭଲ ହେଇଛି, ସବୁ ଘର ହେଇଗଲାଣି ବା। କିଛି ଘର ନଥିଲା, ନା ଘର ନଥିଲା କିଛି। ଏସବୁ ଦି ସାଇଡରେ ଭୋଜି କରୁଥିଲେ ବା, ଦି ସାଇଡରେ ଏପଟ ସାଇଡରେ ଏପଟ ସାଇଡରେ ଭୋଜି ହଉଥିଲା ଖାଲି। ଏ ଘରଟା ବି ନୂଆ ହେଇଛି, ଏ ଘର ସେ ଘରଟା ନୂଆ ହେଇଛି। ଏଇଟା ବି ପୁରା ବଡ଼ ଏରିଆଟା ନା। କେବେଠୁ ଆସିନା ଜାଣିନି, ଏଇ ଘର ହେଲାଣି ଅନାବା, ଏପଟ ଘର ସେପଟ ଘର। ଏଇ ଠିଆ ହେଇପଡ଼େ ଆଉ, ଏଇଠି ହେଇକି କରିଦବ। ନା ଆଉ ଯାଇ ହବନି, ଆଉ ଗୋଟେ ପାହାଡ ଯେ ଆଉ ଯାଇ ହବନି। ଏ ନା ସେ ନାଇଁ, ଜାଣି। ହଁ ଏଇ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ଯାଇ ହବନି। ପରେ କେବେ ଆସେ ନଦୀ ନା ପାହାଡ଼ ନା ଗୋଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ଚାଲ ଚାଲ
ଆସେ 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 ଏଲିଫାଣ୍ଟ এইটা হচ্ছে তার ফার্স্ট মানে সেତେବେଳେ এইগুলো ସବୁ ଆସୁଥିଲେ এইটা হচ্ছে ফার্স্ট ନା ଏଇଠି ଡଙ୍ଗା ଲାଗେ ଲଞ୍ଚ ଲାଗେ ଏଇଠି ହଁ ସେତେବେଳେ ଏଇଠି ଲଞ୍ଚ ଲାଗେ ଆସି କେତେ ପାଣି ମାନେ ଥିଲା ସବୁ ଶୁଖିଗଲାଣି ଏଇଗୁଡା ଆଉ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଯାଉନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ଆଉ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ହଁ ଆସେ ଆସେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଚାଲ ଚାଲ ପଳେଇ ଆସ ପଳେଇ ଆସ ଆଉ ପଡୁ ଭିଡିଓ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହବ मंकी देख के मंकी मंकी देखुच देख नलकूप पर मंकी बस हाँ ये मंकी आओ देखी देखी कामुड़ दब बाहर अच्छी हो आस आस पड़ा सीता को दौचे दौचे सीता को ऑरेंज दौचे मैंगो दौचे चल गाड़ी में चलो चल 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 चलो मैंगो मैंगो नहीं मैंगो ये ऑरेंज पुदीना गोटे ऑरेंज गोटे आ कोन कोला गोटे मसाला देकी पुदीना मिक्स कहली मिक्स ना खाली पुदीना दे ना ना मु पीबिनी ताले पुदीना मते गोटे पुदीना मिक्स कर दियो एटा मिक्स करना ये मिक्स हो और कोला मसाला तो बोला नहीं कोला मसाला दियो ए पुदीना मत दियो ए तू भी अरे मैंगो दियो मसलाटा तोर कौन मैंगो एटा ऑरेंज आकु दे सामो दे ने ऑरेंज धीरे धीरे पके देबो गरम भितर आसन गाड़ी आस हां ओ मैंगो से साइड रस ना जे तू कंप्लीट हो
କଣ ପିଉଛୁ? ଏ ଆମର 5 ଟଙ୍କା ଦେଲା ଅରେଞ୍ଜ ଜୁସ୍। ଫୋନ ଦେଇଛି